एवरीवन वेलकम टू स्टडी जुगाड़ यूट्यूब चैनल जिला कनेस्टेबल जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आसक जाऊे तो तार मुझे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो ताकू सब चैनल अपलोड कर चैनल चेकआउट करेंगे चैनल को जी सब्सक्राइब करेंगे आउ जिला कनेस्टेबल प्ले लिस्ट खोला से पाइपर ता सहित मुझे आगामी जो एग्जामिनेशन आसक जाऊे केमी जिके हो इंग्लीश हो कि आम रिजनिंग हो जो सब टॉपिक सब जहाँ भी अच्छे तो तार सब प्रतिदिन आम ये चैनल वीडियो अपलोड होचे आम प्रीवियस ईयर जी ग्रुप डी एग्जामिनेशन ओडिशा अंडर रे ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे तो सब जाकर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर नहीं आसूचे बुझे तेणु सारी बाहर क्वेश्चन जीवार चांस ना आउ एत रिलायबल सोर्स आणुचे तेणु चैनल सहित जोड़ी रुहतु प्रतिदिन क्लास करूँ आपंक कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट सहित मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करुँचे तेणु कॉन्सेप्ट क्लीयर हम प्रॉपर क्वेश्चन पाइबे तेणु आप चैनल सहित रिलायबल होगी क्वेश्चन लगातु मो प्रीवियसली गोटे रिजनिंग गोटे अपलोड करी ताकू भी देखिपारे आप जाकि चैनल पूरा डिटेल सहित केमी कौ ट्रिक सहित केमी आपंकर शीघ्र करेंगे तो ताकू पूरा अपलोड करें तो ता सहित आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ कारण सब्सक्राइब कले ही आप डेली डेली मुझे करुँच अपलोड तो तार नोटिफिकेशन आप जो जहाँ तो चैनल सहित जोड़ी करेंगे सब्सक्राइब न कले आप पहुँची पारे वीडियो देखते किसी पिला कमेंट करते सर प्रतिदिन क्लास करूँ बुझे मैं प्रतिदिन ही क्लास करूँ आप पहुँचुनी मेसेज भिडियो पहुँची पारनी ओके तेणु चैनल को सब्सक्राइब करें भूलें जहाँफल आप चैनल सहित जोड़ी करेंगे ओके स्टार्ट करें फास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग एटा गोटे क्वेश्चन इन सर्टन वे रोप इज रिटर्न एज 5.23 जदि रोप लिखाई केमी 5.23 लिखाई आ चेयर लिखाई केमी 071465 ताले क्राब केमी लिखा CRAPE केमी लिखा केमी लिखा है ओके तेणु जदि आम फास्ट देखा कि यहाँ नंबर सीरीज अनुसार लिखाई कि मुझे प्रीवियस ईयर क्लास कही जदि देखिथे जानीपारे केमी ट्रिक सहित बुझे फिर भी कहीदे थे इजोटी ओके इजोटी कौन आमर जो ए नंबर केते द्वारा हठात आपको पचारि आर नंबर केते अल्फाबेट सीरीज जो 26 लेटर अच्छे आर केते नंबर आसुचे से हूँ 18 केमी मन अच्छे यहाँ गोटे ट्रिक अच्छे कि ई मन रखिए 5 जे 10 ओ 15 टी फॉर 20 वाई 25 ये सब 5 इंटरवाल में आपको यहाँ गोटे इजोटी गोटे यहाँ खाली मन रखिए वार्डटा तो ये आप मन रखिए जहाँ भी आसे सब 5 इंटरवाल आसे ओके जब 5 एटा मन रहीगला ताले आर पूर्व आर पर आपको इजी लगे मन रखा कारण आ पूर्व कौन अच्छे ओ पूर्व एन तापर ओ पर ओ पी तेणु यहाँ जब 14 हम से 16 बुझिपारे तेणु मुझे पचारि आर आर कथा एस आर आम जानते कौ पी क्यू आर तर पी है 16 क्यू हम के 17 आर हम के 18 तेणु एमती आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आते गणवा भी पड़ोनी बुझे डायरेक्ट आप देखू देखू कहे आहरी गोटे मुझे ट्रिक कहीपे देखो गोटे धर वार्ड क्यू क्यू को देखले आप केमी इमाजिन करेंगे ये जो बारटा अच्छे आपको 7 भाई इमाजिन करूँ तेणु आर के 17 एमती करेंगे धर एज आप जानना कि मुझे ट्रिक बताऊँ धर ये गोटे आर कैप देले ए कैप देले यहाँ केमी देखा 8 भाई देखा ना ना तेणु आर एज रोचे 8 धर पी रोचे के पी रोचे 16 केमी आई आर देखिए केमी बन पारे यहाँ गोटे 1 भाया देखा आपको जब उल्टा आम देखा ये भी गोटे 6 भाया देखा ओके तेणु एमती करके आप इमाजिन कर ही वार्ड को मन रखिपारे जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे चैनल तो आपंकर ऑटोमेटिक बन नहीं ओके तेणु रोप्र आम जब आपको से अनुसार डिकोड करवा ताले आर हवा के 18 हवा कथा ओ 15 हवा कथा आर 16 हवा कथा ई के इजोटी अनुसार 5 हवा कथा कारण प्रथम आसूला तो एमती अच्छी कि ये तो ना तेणु जदि फास्ट चेक करेंगे एमती जदि यहाँ नथिबो तेना आम कौन करवा ना सिंपल जो डिकोडिंग ये अच्छी माने केमिति धर आर ओ पी ई से माने आर को तार रैंडमली नंबर दे देछि 5 ओ नंबर देछि 1 पी नंबर देछि 2 ई नंबर देछि 3 ओके सेमती चेयर से नंबर दे देछि 0 7 4 6 5 तेणु से देखो ये आर 5 एठी भी आर 5 ओके चेयर लास्ट जो आर अच्छे एठी भी 5 अच्छे ओके आ ओर एठी 1 एठी भी ओ तो ना एठी कौन अच्छे आउ एका भाया किसी ना तो आर यदि 5 अच्छी एठी भी आर 5 अच्छे तेणु आम देखा कि प्रति माने लेटर पर से गोटे नंबर आसाइन करछे ओके तेणु क्राफ्ट आम से भाया टाइप ट्राए करिया केମିତି हम है तेणु ये सी रेते अच्छे सी सामने के अच्छे 0 कारण आम से सी रे पाँच के 0 तेणु सी फास्ट लेटर आसो 0 तेणु सब 0 अच्छे तेणु आम जानले कि यही लेटर अनुसार ही तेणु ऊपर के लिखा सी रो 0 ओके तेणु आर के अच्छे आर मुझे देखिए आम ये आर सामने के अच्छे 5 ये आर 5 आर भी आर जो लास्ट अच्छी आर भी 5 अच्छी लास्ट रे तेणु आर के आसो 5 ओके तेणु आम देखा कौट 5 अच्छे तेणु 7 यहाँ कटिगला ओके आउ रहा के ए रो भैल्यू देखा ए आंक भर कौटी अच्छे ये भी तो ए ना
आक भितर ए ना आक भितर कौटी अच्छे थार्ड अच्छे आ थार्ड नंबर के अच्छे 4 देखो ये थार्ड ए नंबर के 4 तेणु ए के लगे 4 लगे तेणु 054 कौट अच्छे ये भी अच्छे 3 टाँकर अच्छे आउ गोटे देखा पी पी रे अच्छे भैल्यू ये पी सामने के अच्छे 2 ये देखो रो पी पी थार्ड के अच्छे ये थार्ड नंबर के 2 तेणु तापर आसो के 2 तेणु 0542 तेणु यहाँ कटिगला तेणु यहाँ रहा तुम इ रे देखा इ भैल्यू के इ भैल्यू के अच्छे 3 कारण ये जो रोप्र इ रे लास्ट अच्छे ये भी 3 लास्ट अच्छे ओके तेणु इ के भैल्यू 3 तेणु ये हम के 3 तेणु यहाँ अच्छे जो हम से आंसर 05423 05423 तेणु आंसर ए बुझे यहाँ इजी केमी है आपन को आपड़ जो फास्ट देखिले कि एटा माने अल्फाबेट सीरीज अनुसार है जदि अल्फाबेट सीरीज अनुसार नथिबो माने एमिति ही थिबो मैं डायरेक्ट गोटे वार्ड सहित गोटे नंबर दिखाई आ से नंबर ये धर रोप्र नंबर दिखाई रोप सामने आर जो पाइप अच्छे यहाँ ता नंबर ओर ता नंबर यहाँ पी रा नंबर यहाँ ता नंबर समस्त निज निज नंबर दी जाए तेणु क्राफ्ट बाहर कला बेले आपड़ से सी नंबर खोजे आंक भर कौटा सामने अच्छे यहाँ कौटे अच्छे तो खोजिकी लिखिपारे ओके तेणु आर ऑप्शन कौटा है ए नेक्स्ट क्वेश्चन जी द नंबर सीरीज तोर यहाँ 7 8 अच्छे तो यही जगार कौ नंबरटा आसो मु प्रीवियस क्लास कही कि आर सबुठार बेस्ट मेथड हूँ आमर गैप मेथड ओके केते हाँ भर गैप अच्छे ओके तेणु आ 7 आउ प्रीवियस क्लास चेक करेंगे कारण डिटेल्स बताई आपको 7 आउ 10 केते अच्छे गैप 3 आंक भर गैप के 4 आंक भर 19 रु 14 गले के 5 ओके आउ 19 रु 25 गले 6 अच्छे ये 3 गैप ये 4 गैप ये 5 गैप ये 6 गैप देन जो आसो गैप केते आसो आंक भर 7 गैप जापारे तेणु जो मुझे 7 ने 3 मिसाऊँ 10 हो 10 रे 4 मिसाऊँ 14 हो 14 रे 5 मिसाऊँ 19 हो आउ 19 रे 6 मिसाऊँ के 25 हो 25 जो मुझे 7 मिसेबी के हम से बाहर करा अच्छे 20 रे 7 मिसले के हम 32 ओके आंसर हम के 32 बुझे गैप मेथड कौन आपको जना पड़ जाए केमी पैटर्न अच्छी सीरीजटा 3 4 5 6 देन के 7 देन 7 अनुसार ये 7 आड कले 32 होगा बुझे चैनल को सब्सक्राइब करूँ मुझे पूरा ट्रिक सहित केमी पूरा शीघ्र आपन पाखे हम तो से टाइप क्वेश्चन नहीं आसे जो क्वेश्चन करेंगे आप निजे करूँ ट्राए कर पज करूँ निजे ट्राए करेंगे जदि ना देन वीडियो देखिए केमी देखिए बेस्ट मेथड कौटा हो तो यही टाइप क्वेश्चन सल्व करूँ ना कि बस जिके देखला भाया ऑन करदे कंटेंट देखले पेन पेपर धरिकी सल्व करूँ निजे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेसन एटा फैमिली ट्री मुझे कि जो फैमिली ट्री आसो मेल मानक सब ट्रायंगल रखिए आपको सर्कल फीमेल मानक यहाँ फीमेल मानक यहाँ मेल मानक ओके क्लियर ब्लड रिलेसन कौन कहे गोटे फटो को देखुचे जड़े विपुल बसिके विपुल कौन कर फटो देखुचे विपुल ये बसला से गोटे फटोटा देखुचे आ फटो देखिए कहे सी इज द डॉक्टर ऑफ माय ग्रांडफादर्स ओनली सन ये फटोरे जी अच्छी जार पिक्चर अच्छे सी हो किए ना डॉक्टर माने सी इज द डॉक्टर माने सी हूँ झीटे सर्कल रखिला ऑफ ग्रांडफादर्स ऑफ माय ग्रांडफादर मैं तार निजर ग्रांडफादर माने ग्रांडफादर माने कम कहली जेनेरेशन अनुसार ऊपर मान धर आपण आपण भौणी आपण पीसी भौणी सब भौणी समस्ते गोटे लाइन रे कारण आपणकर बयस पाखापाखि सामान आपण बापा मामू कि माउसी ये सब गोटे जेनेरेशन माने एज पाखापाखि सामान कारण से ऊपर रे जेजेबापा आई अजा ये टाइप लोक मैंने जी रही से ऊपर रहे बुझे तेणु ये कौन कि फोटोग्राफ जी अच्छे से डॉक्टर कहार मैं झील कहार ना मो ग्रांडफादर गोटे पुअर बुझिपार मो ग्रांडफादर जी अच्छा ओनली सन जड़े पुओ अच्छे तार से होती झील तेणु आर ग्रांडफादर कौट पूरा उपर आर गोटे पुओ गोटे पुअर झील ये तेणु आर ग्रांडफादर सामान हो गला बुझे जदि ये झील तार ये कौन हम आंक पुओ ताना ये दी जन कौन है भाई भौणी हेले माने विपुल विपुल आउ जी फटोरे अच्छी पिक्चर अच्छे से कौन तार सिस्टर ओके तान सी कहे कि हाउ इज विपुल रिलेटेड टू दैट गर्ल माने ये झील सहित विपुल माने रिलेशन कौन से कौन तार भाई हम ब्रदर हम आंसर बुझे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज रे ए जेड सी एक्स ई भी देन कौन आसो ये आमको इजी हुए कौटार ना आम तो जब नंबर मन रखा नंबर सीरीज मन रखा ओके ए भैल्यू के 3 1 सी रो के 3 ई रो के 5 कारण इजोटी कही ई जो टी
ଏଠି କେତେ 5 କହିଥିଲି, ଇଏ 10 15 20 25 ଓକେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି 5। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି 1 ଦେନ୍ 3 ଦେନ୍ 5। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ ଆମେ ଖାଲି ନେଉଛନ୍ତି 1 A C E ଦେନ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର୍କୁ ଯିବା ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ 1 ଅଛି ଦେନ୍ 3 ଅଛି ଦେନ୍ 5 ଅଛି ଦେନ୍ କେତେ ଆସିବ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ କେତେ ହେଇକି ଆସିଛି 1 ପରେ 2 ଛାଡ଼ିଛି 3 ଆସିଛି, 3 ପରେ 4 ଛାଡ଼ିଛି 5 ଆସିଛି ଓକେ। ତେଣୁ 5 ପରେ 6 ଛାଡ଼ିବ 7 ଆସିଯିବ। ତେଣୁ 7ର କେତେ କେତେ କାହାର ନମ୍ବର 7 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇ ଯେଉଁଟି କହିଥିଲି ଇର ଯଦି 5 ତାପରେ 6 7 ଆସିବ ଇ ପରେ F G ତେଣୁ ଏଇଟା ଆର କେତେ G। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ବି ଏଇଠି ତା ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ କେତେ G। ତେଣୁ ଏଟା କଟିଗଲା ଆମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଏସ୍ ହେବ ନା ଟି ହେବ। ଯଦି ଏଟା ଜେଡ୍ ହେଉଛି ଜେଡ୍ର ନମ୍ବର କେତେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବେ ଜେଡ୍ର ନମ୍ବର ପାଇବେ XYZ। ତେଣୁ ଜେଡ୍ର କେତେ 26 26 ଓକେ। XYZ ମାନେ କେତେ 24, ଇଏ କେତେ ଭିର ହେଉଛି 22 ସେମିତି ପାଇବେ। କାରଣ ବି କେମିତି ପାଇବେ ନା ଟି ଫର୍ ମୁଁ ଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ଇଜୋଟି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜୋଟି এটা 15 କହିଥିଲି, ଏଇ ଟିର କେତେ କହିଥିଲି 20। ଟିରୁ ମନେ ରଖିବା T20 ଖେଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଛି T20। ତ ଟିରୁ 20 ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଟି ଯଦି 20 ହେଲା ୟୁ ଭି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି 21 ତାହେଲେ କେତେ 22। ଆପଣ ମଝି 5ଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଭିତର ଯେଉଁ 2-3ଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ମନେ ରଖିଦେଇପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ 22 ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ହେଇଛି 26ରୁ ଗୋଟେ କମିছে ମାନେ 25କୁ ଛାଡ଼ିକି 24, 23କୁ ଛାଡ଼ିକି 22 ତେଣୁ 21 ଛାଡ଼ିକି କେତେ ହେବ ଟି ହେବ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କେତେ 21କୁ ଛାଡ଼ିକି 20 ଆସିବ। ଆଉ 20ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଜି ଟି ଆସିବ। ଜି ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଏଟା କଟିଯାଇଥିଲା ଜି ଟି ଆସିବ ସି ଅପସନ୍ ସି ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଥାଏ ସେଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ। ମାନେ କେମିତି ଥାଏ ଧର ସେ କହିଥିବ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଥିବ ବୁଝିଲ। ସେ କେମିତି ହେଇଥିବ ମାନେ ପୁରା କି ସେ କହିଥିବ କି ମାନେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କେମିତି ଥିବ କହିଲ ମାନେ ଏ ଧର ଉପରୁ ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ABCDEFGH କହିକି ଲାଷ୍ଟ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଜେଡ୍ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଆସିବା ଫାଷ୍ଟ କିଏ ପଡ଼ିବ ଜେଡ୍ ଆସିବ। ସେମିତି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସି ଆସୁଛି କେତେ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବରରେ ତା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କେତେ ନମ୍ବର 3ରେ କିଏ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ ଆଇଦର ମନେ ରହିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ମନେ ରଖିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବସିକି ABCD ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବେ ମାନେ ABCD କରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ବସିକି ABCD ସବୁ ଲେଖିକି 26 ମତ ଇଏ ଉପରୁ 3 ଆଇଲେ ତଳ ଆଡ଼କୁ କିଏ 3 ଏମିତି ଗଲେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯିବ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ମନେ ରଖିବା ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହେବ ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ ଏଇଟା ତ ମନେ ରହିବ ଆରାମସେ। ସେକେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ବୟ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଆସିବ ୱାଇ ଆସିବ। ସେମିତି ସି ସହିତ କିଏ ଆସିବ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସି 3 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ 3 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ ଏକ୍ସ। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ 6 ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ଏସ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସି ଭଳିଆ ତେଣୁ 6କୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି 6 ମନେ ରଖିପାରିବେ ଓକେ। ଡିରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଡ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁ କାକରକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଡ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଡବ୍ଲୁ ଡି ସହିତ ଆସିବ କ'ଣ ଡବ୍ଲୁ। ABCDE ମାନେ ଇ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ 5 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ ଭି ଆସିବ। କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଭିନିଂ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଇଭିନିଂରୁ EV ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନହେଲେ EV ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ EV ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ EV ଓକେ। ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଯଦି 6 ନମ୍ବରରେ ଏଫ୍ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ 6 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସିବ ୟୁ ଆସିବ। କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ 4 FOUR 4 ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି 4 FU ଓକେ। ଏଫ୍ ଗଲା ତାପରେ ଜି ପର ସହିତ କିଏ ଆସିବ ଟି। କେମିତି ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ନମ୍ବର କେତେ 7 ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବି ଇଏ 7 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ତୁମେ ଜି ଟି କେମିତି ହେବ ନା ମନେ ରଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPLରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ ନା G2 ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଜି ଟି ପରେ ଗଲା ଜି ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଏଚ୍ ସହିତ କେମିତି ଆସିବ ଏଚ୍ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ 8 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନେ କେମିତି ଜେଡ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ଏମିତି କରି ଗଣି ଆସିବା ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର କିଏ ପଡ଼ିବ ଏସ୍। ଏଠି ମନେ କେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ତ ଜାଣି ମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଆପଣ ପାଇବେନି ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଚ୍ ସହିତ ଏସ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆମର ଆଇ ସହିତ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଓକେ। ସେମିତି ଜେ ସହିତ କ୍ୟୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ କୁଇନ୍ ଓକେ। ସେମିତି କେ ସହିତ ପି କୁନାଲ ପାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡିଆ କେପି। ତାପରେ LO ଲଭ୍ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଓକେ। ସେମିତି
लास्ट को एम सहित एन मन रखिए ओके ये है कौन माने से सीरीज रे एटी देखंतु एटा मन रखते ये आप इजी होता ए सहित जेड सी सहित एक्स 6 कहते ई सहित कौन इवी इलेक्ट्रिक भेहिकल ताने एपटे जी आसो भी से पैटर्न में दरकार एस टी तो हेनी कारण ए सहित कौन हाईस्कल एस था ये था हेनी जी सहित कौन कहते जीटी माने गुजरात ट्रैक्टर एटा तो हेनी तेणु जीटी कौटी अच्छी एटा हो पार इंडियन रेलवे भी हो पार बुझे ये दुईटा ऑप्शन अच्छे हो पार तापर आम देखता कि एटा कौ पैटर्न अच्छे से पैटर्न चेक करते जानते कि जीटी हम इंडियन रेलवे हेनी कारण प्रथम कौटा आसूला ए पर 1 3 ई के 5 आसूला तेणु 1 गैप्रे आसूला 5 पर 6 छाड़ी 7 होता 7 आम कौन जी तेणु जी आसना इंडियन रेलवे हेनी जीटी होता इजी होता आपको जाना बुझे तेणु एमती कनसेप्ट जाना हेल्ले चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवरीडे क्लास हो बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती ब्लड रिलेसन ए इज द मदर ऑफ बी ए कौन कहार माँ बी रो माँ तेणु ए ऊपर बी रो माँ बी तले कारण बी रो माँ हूँ कि ए आ माँ केमी रहती माने फीमेल सर्कल रे कहते आपको सी इज द सन ऑफ ए रो सन हूँ किए सी हूँ कौन ट्रायंगल रहा आम सी बी कहीं रखी ना बी बर्तमान जेंडर आम जाना ना मेल कि फीमेल बुझे तेन सी इज द सन ऑफ ए सी हूँ कार सन ए री हूँ डॉक्टर ऑफ बी ए बी छुआ हूँ किए ई है तेणु या तले रण हु इज द ग्रांड मदर ऑफ ई तेणु ई ग्रांड मदर किए हम ये अच्छे कारण ये यदि आर झील यदि ये हूँ आंक माँ ताले ये कौन हम आर ग्रांड मदर किए हम माने जेजेमा ए हम तेना ऑप्शन कौटा हम ए बुझे जब जापर ना आउ थे बैक करेंगे से भिडियो बारंबार देखिए देखले जापर कनसेप्ट क्लियर हो नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर मैं डिक्शनरी सजेबा कौटा फास्ट कौटा आसो कौटा सेकेंड आसो डिक्शनरी केमी एक्चुअली सजा जाए लेटर अनुसार धर ये प्रथम सब जाकर ये अच्छे तेणु सब जाक फास्ट तो ई आल्फाबेटर सीरीज तापर नेक्स्ट देखा सेकेंड कौटा अच्छे सेकेंड जो आगे आसो से देन तापर रहा आल्फाबेट सीरीज अनुसार सजा ही चलो बुझे क्लियर तेणु ये ई तो फास्ट अच्छे सबुटे ये अच्छी ये तेणु आंक तो कौट जाणी है कौटा फास्ट रहा सेकेंड सेकेंड देखा ये किसी क्लीयर होनी कारण समस्ते गोटे जगह रहा लगुंट फास्ट सेकेंड के जानी होनी देन आम देखा थार्ड रे जी अच्छे आर अच्छे जी अच्छे आर अच्छे सी अच्छे तेणु आंक भी देखा कौटा आगे रही जी अच्छे आर अच्छे जी अच्छे आर अच्छे सी अच्छे फास्ट कौटा आसो सी आसो कारण सी नंबर के 3 आर रो 18 जी रो 7 आर रो भी 18 ये भी 7 तेणु कौटा आसो 5 आगे आसो 5 आगे आसो तेणु 5 ये कौटे आगे अच्छे ये दुटा कटिगला ऑप्शन यहाँ भर जोटा गोटे हम क्लियर देन आम देखा जदि सी आसला फास्ट देन तापर कौटा आसो कौटा जी आसो कहीं जी रो 7 कारण आर जोटा अच्छे ये दुटा आर अच्छे आर तो 18 जाकि तार आल्फाबेट सीरीज नंबर तो ये 7 ये भी 7 तो आंक भर जानी है कौटा सेकेंड आसो यहाँ सीना जान फास्ट आसगला सेकेंड नंबर कौटा रहा जानी होनी एपन क्लीयर ना कारण जी आर समान देन थर्ड फोर्थ लेटर को जाए एटी एल अच्छे एटी ई अच्छे बुझे जदि एटी एल अच्छे ई आसे आगे आसे ना एल आगे आसे ई रो केते नंबर ई आम कहते ई जोटी अनुसार केते 5 आउ एल रो केते 12 कारण 12 को जानते जे के एल जे जति जानते आम 10 ई जोटी अनुसार 11 12 ये 12 तेणु 5 आगे आसो ना 12 आगे आसो 5 आगे आसो तेणु फास्ट जदि 5 5 जो इच रहा यहाँ फास्ट रहा देन सेकेंड कौटा आस जान कि 3 आसो है 3 नंबर 3 नंबरटा आसो ओके 5 देन 3 क्लियर तेणु एटा तो कटि जाए ठीक अच्छे आम देखा कि आपर कौटा आसो तापर तो आसीज ये देखो 3 अच्छी ये भी 3 अच्छी ये 1 अच्छे तेना ये 3 टाक तो सामान तेना आम फोर्थ लेटर को जावा ये सॉरी एटा फास्ट रहा 5 देन आमर जान कौटा 3 रहा देन कौटा आसो ये तो जी थी ये जी अच्छे मैंने जी अच्छे ये यदि ई अनुसार आम 5 रखिले कौटा सेकेंड नंबर रे ये तो 12 अच्छे ये कर थर्ड नंबर रे तेना 5 3 1 आम पाइगले देन जा यहीटा आ बल रहा कौटा 4 बल रहा 2 बल रहा यहीटा आगे आसो ना यहाँ आगे आसो ओके ये ई फास्ट अच्छे तो जानले ये ई फास्ट अच्छे ए फास्ट अच्छे ए भी अच्छे आर अच्छे तेन एल टी एल आगे आसो ना टी आसो एल रो केते वैल्यू जानते 12 टी रो केते टी 20 मैच हुए मुझे 20 तेणु यहाँ आगे आसो 4 आगे आसो तापर 2 आसो तेणु 4 आगे आसो 5 हम फास्ट देन 3 देन 1 देन 4 देन 2 ओके यहाँ हम यहाँ कौटा अच्छे कौ सीरीज
এইটি আছে ওকে তেଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କ୍ଲିଅର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ହ୍ୱିଚ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭିତରେ ଆପଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦୁଇଟାଙ୍କ କ'ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫଳ ଦୁଇଟାଙ୍କ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫଳ ବକ୍ସ ଭିତରେ ମାନେ যেটা ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହୁଏ ବଡ଼ ସର୍କଲଟା, ତେଣୁ ଆପଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ କେଉଁ ଭିତରେ ରହିବେ ଆ ଭିତରେ ରହିବେ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ସହିତ ଅରେଞ୍ଜର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ସେଉ କମଳା ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପୃଥକ ମାନେ ଇଏ ଅଲଗା ରହିଲେ ଇଏ ଅଲଗା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଫଳ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମେଜଟା ଏମିତି ହେବ ଗୋଟେ ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହୁଏ ଏଇଟା ଇଏ ଅଲଗା ହେବ ଇଏ ଅଲଗା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଏମିତିଆ ସର୍କଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ସର୍କଲ୍, ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେପାରେଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଲାର୍ଜ ସର୍କଲ୍, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସେପାରେଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ କେସ୍ରେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଦେଇକି ମାନେ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଦେଖୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆ ସହିତ ମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ ଓକେ। ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଥଡ଼ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଇଜି। 2ରୁ 5 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ 3, 5ରୁ 11 ଭିତରେ 11 ଗଲେ କେତେ ହେବ 6, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଇଏ 2 12, ଆଙ୍କ ଭିତରେ 24, କେମିତି 47ରୁ 23 ଗଲେ କେତେ 4 ଇଏ 2, ତେଣୁ କେମିତି ଅଛି 3 ଦୁଲେ 6, 6 ଦୁଲେ 12, 12 ଦୁଲେ 24, ତେଣୁ 24 ଦୁଲେ କେତେ ହେବ 48, 48 ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ 48ଟା ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ ହେବ କାହିଁକି, କାରଣ 2 ସହିତ 3 ମିଶିକି 5 ହେଇଛି, 5 ସହିତ 6 ମିଶିକି 11 ହେଇଛି, 11 ସହିତ 12 ମିଶିକି 23 ହେଇଛି, 23 ସହିତ 24 ମିଶିକି 47 ହେଇଛି, ତେଣୁ 47 ସହିତ 48 ମିଶିକି ଯାହା ହେବ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଯିବ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ 47 ସହିତ 48 ମିଶା ହେବ କେତେ ହେବ 8 7 15 1 4 4 8 1 95 ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଥଡ଼ ଦେଖିବେ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ମେଥଡ଼ ନ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନଲକ୍ ହେବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା 2 ଦୁଲେ 4, 4ରେ 1 ମିଶା ହେଇଛି 5, 5 ଦୁଲେ 10, 10ରେ 1 ମିଶା ହେଇଛି 11, 11 ଦୁଲେ 22, 22ରେ 1 ମିଶା ହେଇଛି 23 ହେଇଛି, 23 ଦୁଲେ 46, 46ରେ 1 ମିଶା ହେଇଛି 47 ହେଇଛି, 47 ଦୁଲେ କେତେ 47ରେ ଯଦି 2 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ 94, ଆଉ 94ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ 95। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଲେନି, ଆପଣ ଲାଗିବ ସାର୍ କେଉଁଠି ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରିଲେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରନ୍ତୁ କି ଏମିତି ସିରିଜ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି ଓକେ। ଆପଣ ତ ବାରବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁ କରିବେ ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଲକ୍ 8ଟା 30ରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ଥିବ କ୍ଲକ୍ ଭିତରେ। କ୍ଲକ୍ରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ବୁଝିଲେ। ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି 12 ରହିଲେ, ଏଠି 3 ରହିଲା, ଏଠି 6 ରହିଲା, ଏଠି 9 ରହିଲା ଓକେ। 8ଟା 30ରେ କେମିତି ଥିବ ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଘଣ୍ଟା 8ଟା 30ରେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟା ଏଇଠି ଥିବ, ଏଇଠି 8 ଥିବନି କି ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଥିବ। ସେ କହିଛି କି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ଥିବ, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ବାଡ଼ି ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଣ କେତେ ଥିବ, ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଟ୍ରିକ୍, ଆକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ 2-3 ମିନିଟ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବଣି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିବେ, ନ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 60H - 11M ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ଆପଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଏଚ୍ କ'ଣ ଏମ୍ କ'ଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ଏଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆୱାର ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା, ଏମ୍ ହେଉଛି ମିନିଟ୍ ଓକେ। ତେଣୁ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ହେଲା 60H - 11M ବାଇ 2। ଏଚ୍ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଅଛି ରଖିବେ, ଏଠି କେତେଟା 8ଟା, ଏଇଠି 8 ରହିବ, 8, ଏଇଠି ମିନିଟ୍ କେତେ 30, ତେଣୁ 30 ରହିବ। ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆ ସହିତ, ତାମାନେ ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ 60 ଗୁଣନ 8 - 11 ଇଣ୍ଟୁ 30 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଓକେ। ତାମାନେ 60ରେ 8 ମିଳିଲେ କେତେ ହେବ 480, 848 ଓକେ। 30ରେ 11 ମିଶିଲେ 330, କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କରିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 30ରେ 11 ଓକେ, ଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 30 10 କେତେ 300, ତ 30ରେ ଆଉ ଥରେ ଗୁଣିବି କେତେ ହେବ 30, ତେଣୁ କେତେ ହେବ 330, ଶୀଘ୍ର ଗୁଣି ପାରିବେ କେମିତି 330 ଓକେ। 448 - 330 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, 480 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 330 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଓକେ। ଏଥିରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 0 5 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, 150ରେ 2 ଡିଭାଇଡ୍ କେତେ ହେବ 75, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 75।
ଫର୍ମୁଲାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 60H - 11M / 2 এইটা ଫର୍ମୁଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ୟାକୁ କେମିତି ଯଦି ପେନ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି 32 ହିସାବରେ ସରି ଯଦି ପେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 32 ହିସାବରେ पेन को 32 ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ୟାରୋଟ୍ କେମିତି ଲେଖା ହେବ ଓକେ। पेन आम पी रो भैल्यू के जानते ओ पर पी आसे इ जो टी सब यहाँ मन रखते इ जो टी ये हूँ 15 जदि ओ पर पी आसे ताल पी रो भैल्यू के 16 16 इ रो भैल्यू के 5 फास्ट आसे 5 एन के ओ पर ओ पूर्व एन आसे ये 15 हेल्ले के 14 हम तेणु आम जानले ये 16 ये 5 ये 14 आपको मिसेवा कारण गोटे एत बड़ नंबर अच्छे मैंने किसी मिसामिशी होगी ही आसो तेणु 14 16 14 मिसले के 4 20 30 30 ये 5 35 तेणु आ टोटाल यहाँ मिसले के 35 किंतु ये अच्छी तो 32 किसी व्यस्त हबार ना फास्ट रखिए लेखिक रखिए देन प्यारोट प्यारोटर से भाग करवा पी रो भैल्यू के 16 ए रो के 1 आर रो के 18 जानते आर भी 18 आर के मन करेंगे आर रू मन रखते रोहित शर्मा बुझे आउ कोहली माने विराट कोहली जो जर्सी नंबर के 18 बुझे आउ 18 तार यदि 18 ताकू रिभर्स कर मन रखते कि तार 18 नुह रोहित शर्मा 18 बोली बुझे आर सबुदिन पाड़ मन रही 18 बोली ओ के इ जो टी वाई ये 10 है के 15 टी के कहती T20 खेल हुए 20 तेणु आपको सब मिसेवा 16 1 17 18 18 के 36 ये 15 20 35 35 36 17 शीघ्र शीघ्र मिसेवा सब ट्राए करेंगे कारण समय 35 36 17 ये 35 36 के 35 35 आम के 70 70 ये 1 आउ 71 71 ये 17 7 1 8 8 88 तेणु ये आम जानले के 35 ये भाला के 88 बुझे ये 35 रु केमिति हेइछि 32 एठी 3टा लेटर अच्छे 1 2 3 तेणु ये 3 माइनस कर देइछे 32 बुझे आउ तेणु एठी केतरा अच्छे 1 2 3 3 6 एठी 6 तेणु 6 माइनस हम के 82 तेणु आंसर के 82 आपण सब देखिए केमिति रिलेशन में पहुँची पारे ये नंबर सहित जो एटा पहुँची गले एटा भी सेम जिनस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भर देखिए कि डिटर्मिनेशन भितर कौ वार्डटा भर फॉर्मेशन हो पार ना बुझे माने आंक भितर आम वार्ड नहीं कि कौ वार्डटा फॉर्म कर ना तेणु फास्ट देखा टर्म टर्म टी इ आर एम अच्छे ये टी अच्छे इ अच्छे आर अच्छे एम अच्छे तेणु डायरेक्ट ये थुआई टर्म तेणु एटा तो अच्छे माइंड एम अच्छे आई अच्छे एन अच्छे डी अच्छे तेणु माइंड भी हो पार एटा भी अच्छे नेशन नेशन तो डायरेक्ट थुआई ये देखिपारे NATION तमन यहीटा ही नथिबो टावर टी तो अच्छे ओ तो अच्छे डब्ल्यू ना भर देखो डब्ल्यू ना तेणु यहीटा ही आंक भर हो पार ना। नेक्स्ट इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे विल बी इट 62 दिन पर कौ दिन पड़ो आज जदि शुक्रवार आज 62 दिन पर कौ बार पड़ो एटा भी आस एग्जामिनेशन कैलेंडर क्वेश्चन तेणु देखिए आज जदि फ्राइडे है तेणु आम सप्ताह केमिति संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा ट्रिक सहित बुझे आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टोटाल के 7 दिन ओके तेणु जदि आज शुक्रवार है पुनर्बार 7 दिन पर पुणी शुक्रवार आसो पुणी 7 दिन पर पुणी शुक्रवार आसो एम 7 दिन जिते दिन जाऊा शुक्रवार आसी चलती क्लियर एव्री 7 दिन पर ये शुक्रवार रिपीट हो आसो तेणु आम बाहर करवा कि आंक 62 दिन भितर आ पूर्व शुक्रवार केबे थिला केमी जानिबा जेतेबेले आम 62 को 7 रे हरिबा बुझिपारे 7 49 7 8 56 ये 56 में पूरा पूरी डिवाइड हो जाऊँ आ बल रोचे के एटी 4 एटी 2 तेणु 6 बल लगे क्लियर मैंने 62 को आप कौन हरवे 7 रे जिते भी दूटा पचार थी 7 रे हरवे कारण आम गोटे सप्ताह के दिन 7 दिन तेणु 7 डिवाइड कले 7 8 56 पड़ला ये के 4 1 6 रहा तेणु जो भाग शेष पड़ला ताकू लिखे तेणु 6 पड़ला तेणु आ पूर्व फ्राइडेटा 56 दिन दिन शुक्रवार पड़ा तेणु जो 56 दिन दिन शुक्रवार पड़ता देन आमको सुविधा हम कि 62 दिन कौटा हिसाब करा 6 दिन आउ 6 बड़ लगे तेणु यदि आज फ्राइडे हुए देन 6 दिन पर कौटा हम फ्राइडे हेल्ले ये कौन हम सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 1 2 3 4 5 6
ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଥର୍ସଡେ ମାନେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିଅର? ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 6 ବାହାରିଲା 7 ପଡ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଫେର୍ 7 ଦିନ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ହେବ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେବ 7 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେବ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଟା ହେବ ଗୁରୁବାର ଥର୍ସଡେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସିରିଜ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କି 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋୟାର ଆଉ କ୍ୟୁ ପୁରା ମୁହଁରେ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍କୋୟାର ହିସାବରେ ଅଛି। 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 2, 3ର କେତେ 9, 4ର 16, 5ର 25, 6ର 27, 6ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 36। ତାହେଲେ 2, 3, 4, 5, 6ର ଅଛି ତାହେଲେ 7ର ସ୍କୋୟାର ପଚାରିଛି ଏଇଠି କେତେ ହେବ 7ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 49। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ମୁହଁରେ ରହିଥିବା ଦରକାର 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ ରୋ ଗୋଟେ ରୋ ଅଛି ସେଥିରେ 45 ଜଣ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4 କରିକି 45 ଜଣ ପିଲା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି 45 ଜଣ। ଯଦି ରୋହନ ଲେଫ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍। ରୋହନ କ'ଣ କରୁଛି ନା 19th ନମ୍ବରରେ ବସିଛି 19 ନମ୍ବରରେ ବସିଛି ରୋରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 19 ନମ୍ବରରେ ରୋହନ ଏଇଠି ବସିଛି। ପଚାରିଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ରୋହନର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ। ଯଦି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋହନର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 19 ତାହେଲେ ଏଇ ପରେ କେତେ ପିଲା ବସିଥିବେ କେମିତି ବାହାରିବ 45 ପିଲାରୁ 19 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 45ରୁ 19 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର କେତେ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଭିତରେ ତ 19 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆର ର୍ୟାଙ୍କ 19 ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେ 18, 17, 16 ଏମିତି ହେଇକି 1 ଏଇଠି ଥିବ। ବୁଝିଲେ? ଏତିକି ପିଲା ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ କେତେ ପିଲା ଥିବେ କେମିତି ବାହାରିବ 45ରୁ 19 ମାଇନସ୍ କଲେ 45ରୁ 19 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେବ 19ରେ 21 ମିଶିଲେ 20, 20, 5, 26, 26 ଆ ପରେ କେତେ ପିଲା ବସୁଥିବେ 26। କ୍ଲିଅର? କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ଅଛି ଏଠି 45 ଜଣ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 19 ନମ୍ବର କାର ରୋହନ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି କେତେ ଟୋଟାଲ୍ 26। ତେଣୁ ଏମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 6 କରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ 26 କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 19 ନମ୍ବର ତେଣୁ ଆକୁ ପଚାରିଛି କି ରୋହନର ମାନେ ପୁରା ଜାଗାଟା କେତେ ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ନମ୍ବର ବସିଥିବ ଆ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଥିବ ତଳ ଆଡ଼ୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଗଣି ଗଣି ଆଇଲେ 26 ଏଇଠି ଯିଏ ବସିଥିବ ତା ନମ୍ବର କେତେ ଥିବ 26 ଆଉ ରୋହନ ସହିତ କାଉଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ହେବ ରୋହନର ନମ୍ବର କେତେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ 27 ପଛଆଡ଼ୁ ଏତିକି ଆସିବ 27। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ କ'ଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତିକି ପୁରା ନମ୍ବର ଥିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ୍ ଯାହା ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ମାଇନସ୍ କଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଯେଉଁ ବି ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିବ ତା ଦେହରେ 1 କରିଦେଲେ ଆପଣ ଅଦର ସାଇଡ଼୍ ଏଣ୍ଡର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିଲେ? ଯେମିତିକି 45ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 19 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ବାହାରିଲା 26 ତା ସହିତ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା ଆର ଏଣ୍ଡର ପଟରୁ ତାର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ In a circular arrangement, PQRS, TR sitting around a circular table facing in center. और circular table अच्छे समते center आड़ा अनेक बसचंदी. R is the immediate left of T. A P is between Q and T. Q and S and T. एटा केमिति सॉल्व हुए देखो तो गोटे सर्कल अच्छे सर्कुलर टेबुल टे से टेबुल ले P Q R S मान 5 जन बसचंदी. एठी जन बसची एठी जन बसची एठी जन बसची एठी जन बसची तर एठी जन बसची. ओके समस्ते सेंटर आड़ा अनेचंदी माने मझी को अनेचंदी. ओके ता माने सर्कुलर टेबल फेसिंग इज सेंटर आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी जदि टी एठी हुए टी रो लेफ्ट कोटा हो ए पट्टा हो टी रो लेफ्ट कोटा हो एटा हो राइट टा ए पट्टा हो एटा राइट त टी रो इमीडिएट लेफ्ट माने पूरा पाखर माने लेफ्ट रो पूरा सह पाखरे माने टी रो पाखरे कोटा अछि के आर अछि तेणु टी रो लेफ्ट के अछि आर आ कोन कहै छै पी इज बिटवीन एस एंड टी एस आउ टी जोड़ थिबे ता मझिरे पी थी जदि मु करी कि एस एट रखीदेवी एस को एट रखीदेवी है पी ये बस पार कि कारण अलरेडी आर ये बस सारी क्लीयर तेणु मुझे एमती जगार एस को रखा पड़ो जमी पी ता मझे बस पार जदि मु पी को एस को एट रखीदेवी एस को मनकर एट रखिदे पी को बस मझे जगह अच्छी जगह ना तेणु मुझे एमती जगह रखा पड़ो जमी पी बसार जगह थी तेणु एस ये रखीदेवी पी ये बस पार आराम से तेणु एस आउ टी मझे पी बसीगला एटी आर बसला एटी टी बसला एटी पी बसला एटी एस बसला आ कि बाकी रहा क्यू बाकी रहा तेणु एमती बस समस्ते तेणु क्वेश्चन को पचारे हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इमीडिएट लेफ्ट माने पूरा पाखक लगे कि लेफ्ट किए बस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर आर रो लेफ्ट मुझे यहीपट सैडटा लेफ्ट यहीपट सैडटा राइट आर रो इमीडिएट लेफ्ट किए बस क्यू बस तेणु आंसर कौटा हम क्यू सब डायग्राम तैयारी करेंगे क्वेश्चन को भलसे पढ़े
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଜଲ୍ ଆସିବନି, ଏଇଟା ପଜଲିଂ କହନ୍ତି ମାନେ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିବନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସିବ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କରେଇଛି, କାରଣ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାହୁଁଥିବ କିଛି ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବାକୁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବାର ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସ ଅଛି ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ କାରଣ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଜ୍ ପଜଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପଜଲ୍ଟେ। 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପି ୱାଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁ, ମାନେ କ୍ୟୁର ଯେତିକି ଏଜ୍ ଥିଲା ପି ତାଠୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବୟସ ଥିଲା। ଇଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 40, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି 40 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପି ନାଉ, ତାହେଲେ ପିର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, କେମିତି ବାହାରିବ? ପି କ୍ୟୁ, ଏଇଠି ପି ଏଇଠି କ୍ୟୁ କହିଛି 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ମାନେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ତାଙ୍କର 8 ଲେଖିବା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ପି ୱାଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁ, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଇଏ 2 ଗୁଣ ଥିଲା, ମାନେ ଇଏ ଯଦି 1 ଥିଲା କ୍ୟୁ, ଇଏ 2 ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ -5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ? ଇଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି? 40। ତାହେଲେ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପି ନାଉ, ଯଦି ଏବେ 40, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ବାହାର କରିଦେବା। ମାନେ ଏଇ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ମିଶିକି କେତେ ହେବ? ଯଦି ପିର ଏଠି ମିଶିକି 40 ହେଇଛି, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଠି ବି 5 ମାଇନସ୍ ହେବ, ଆର୍ ବି 5 ମାଇନସ୍ ହେବ, କାରଣ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି କେତେ ହେବ? 10 ମାଇନସ୍ ହେବ, 40ରୁ 10 ମାଇନସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 30। ତାମାନେ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ଥିବ? 30। କେମିତି ନା, ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 40 ଅଛି ମିଶିକି, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପି ବି 5 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିବ, କ୍ୟୁ ବି 5 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିବ, ମିଶିକି କେତେ ବର୍ଷ କମ୍ ଥିବେ? 10 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିବେ, କାରଣ ଏବେ ମିଶିକି 40 ଅଛି, ମିଶିକି କେତେ କମ୍ ଥିବେ? 10 କମ୍ ଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ 40, ଇଏ 10, ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଲା? 30। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି କେତେ ଥିବେ? 30। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପି କ୍ୟୁ ଇଏ 2 ହେଲେ ଇଏ 1, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ମିଶିକି 30। ଯଦି 2 1 ମାନେ 3ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? 30, ମାନେ 1ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 10। ତାମାନେ ଇଏ 10 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଇଏ କେତେ ଥିଲା? 20 ବର୍ଷ। କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପି ଥିଲା କେତେ? 20, କ୍ୟୁ ଥିଲା 10। ସେ ପଚାରିଛି ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପି ନାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିର ବୟସ କେତେ? ପି ଥିଲା କେତେ? 20, କ୍ୟୁ ଥିଲା 10। ପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 20 ଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 5 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, 25। ତାହେଲେ ପିର ବୟସ କେତେ? 25। କ୍ଲିୟର? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆସିନି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ତାକୁ କରାଉଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ରିପିଟେଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋର୍ଟ ସହିତ ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ସହିତ କାହାର? କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦିଆହେବ? ଏଜୁକେସନ୍। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଡ୍ ଥିବ ଆକୁ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବରିଂ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନି କେମିତି ଇଜୋଟି ଫିଜୋଟି, ଆପଣ ପୁରା ନିଜେ ପଜ୍ କରିକି ସେଇ ଇଜୋଟି ଫର୍ମୁଲା ପକାଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଭାବରେ। 8ର ଆ ରହୁଛି 8, ଏଚ୍ର 7, ଏଫ୍ର 6, ଏକ୍ସର କେତେ? 24, ଇଏ 23, ଇଏ 22। ଏନ୍ର ଆପଣ ପଜ୍ କରି କରୁଥିବେ, ଜମା ଆନ୍ସର୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏନ୍ର ହେଉଛି କେତେ? 14, 13, ଇଏ 12, ଓର 15, 16, 17। ଦେଖନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ ହେଲା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଠି କେମିତି 7 ପରେ 1 କମିଛି, 7ରୁ 1 କମିଛି 6, 23ରୁ 1 କମିଛି 23, 24ରୁ 1 କମିଛି 23, 23ରୁ 1 କମିଛି 22, 14ରୁ 1 କମିଛି 13, 13ରୁ 1 କମିଛି 12। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କମିଛି, 1 କମିକି ହେଇଛି, ଏଟା ବି କମିଛି, ଏଟା ବି କମିଛି, ଏଟା କମିଛି। ଏଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ? 15, 16, 17 ମାନେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଲଗା କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ମାନେ ପୁରା ମନେ ରଖିବାର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏଇଟା, ନହେଲେ ବସିକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ବସିକି A B C D ଏମିତି ବସି ଲେଖୁଥିବେ, ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲେଟର ଆନାଲୋଜି, ଯଦି ସିକୁ 27 ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ସି ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ କେତେ? 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କେତେ? 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି, କାରଣ କେମିତି A B C D, ଏଠି କେତେ? 3
ଡି କେତେ 4 ଏଇଟା ସିନା ABCD ବୋଲି ଯଦି କ୍ୟୁ ଆର୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆପଣ ବସିକି ABCD କ୍ୟୁ ଆର୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କି ବସିକି କ୍ୟୁ ଆର୍ 17 ଆର୍ 18 ତେଣୁ ନମ୍ବର ରଖିବା ମନେ ରଖିବା ବେଟର 3 ଏଠି 3 ଏଠି 4 ତ 3 କୁ 27 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁ ଆଉ ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖିବାକୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9 3 ର କ୍ୟୁ କେତେ 27 ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ 3 ର କ୍ୟୁ 27 ଲେଖା ହେଇଛି ତାମାନେ ଏଠି 3 ର କ୍ୟୁବ୍ କରାହେଇଛି 27 ତାହେଲେ 4 ର କ୍ୟୁ କେତେ ହେବ 64 କାରଣ 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 16 ର କ୍ୟୁ କେତେ ସରି 4 ର କ୍ୟୁ କେତେ 64 आंसर 64 नेक्स्ट क्वेश्चन आंक भितर कौटा ना आडल्टरेशन मत आंक भितर कौटा ना बुझे टोटाल टी अच्छी ओ अच्छी फिर आउ गोटे टी अच्छी ए अच्छी एल अच्छी तेना हम जब देखो ये टोटाल अच्छी धर टोटाल 2टा टी अच्छे आपड़ एमती करेंगे धर ये डबल टी 3टा टी न था गोटे टी था एपट टी अच्छी माने एपट टी आउ टी गोटे टी को 2 थर नहीं एमती हेनी सब आउ गोटे टी भी थी दरकार आ भर बुझे टोटाल राशन राशन तो पूरा ये लिखा अच्छे RATION एटा तो अच्छे भर रिलेसन आर अच्छी ई अच्छी एल अच्छी ए अच्छी TION एटा भी अच्छे तमें नथिबो कोटा एटा ही नथिबो डी ही नथिबो डी अच्छी ई अच्छी डब्ल्यू ना आंक भितर डब्ल्यू ना तेणु एटा ही आंक भितर फंक्शन हो पार ये थिला टोटाल कंप्लीट 20 क्वेश्चन मु विथ कॉन्सेप्ट ट्राए करछि बुझिया को पूरा डिटेल्स एनालिसिस करके तो प्रीवियस वीडियो भी सब चेक करंतु आ प्रीवियस मु जो रीजनिंग क्लास भी करिजे ताकू जाके चेक करंतु तो निश्चित आपन पे हेल्पफुल रहबो आ चैनल जदि आपन को हेल्पफुल रहउजे तो सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी जा पड़ले प्रतिदिन मु क्लास करजे जोड़ी रहि परिबे रहले धन्यवाद देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे।